क्या नाम है आपका? वालिद साहब का क्या नाम है? कौन इस बारे का टेस्ट है बच्चे? क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम में आप सूरतुल क़मर सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयatan यु'रिदू व यक़ूलू सिह्रुन मुस्तमिर मुस्तमिर وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم पर वक़्फ़ लाज़िम है। فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر। सूरतुल हदीद में से पढ़ो इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير। बच्चे माशाल्लाह पास हो गए। आप कितने पारे हिफ़्ज़ हो गए? 4। ठीक है, मज़ीद मेहनत करो, सारा कुरान पाक हिफ़्ज़ करना है, मेहनत से छुट्टियाँ नहीं करनी है। ये अपना इनाम वसूल करो बच्चे से। शाबाश।